اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فوائد الفواد جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعلیٰ اوصاف اور یہ مہکتے بول خواجہ راستین قطب الاقطاب فی الارضین ختم المشائخ فی العالمین نظام الحق والشرع والدین، اللہ تعالیٰ ان کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے، آمین، کہ مبارک الفاظ اور متبرک کلمات سے جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پہلے بھی چند جزو ایک جلد میں لکھے جا چکے ہیں اور ان کا نام فوائد الفواد یعنی دلوں کے فائدے رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ ان کے پڑھنے والے اور لکھنے والے کو دونوں جہان کی راحت میسر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ صحیفے جو جمع کیے گئے ہیں یاروں کے لیے تحفے بن گئے ہیں۔ حسن اللہ سجدی مزید کی آس لگائے رکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ پہلی مجلس سن 709 ہجری ماہ شوال کی 29ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ دنیا والوں سے میل جول چھوڑنے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ جوانی کے زمانے میں میرا مخلوق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر ہمیشہ دل میں یہ رہتا کہ ان سے چھٹکارے کا موقع کب ملے گا۔ اگرچہ کہ وہ طالب علم اور مشغول بحق لوگ ہوتے تھے، لیکن بحث کے دوران اکثر میرا دل متنفر ہو جاتا تھا اور میں نے کئی دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھی، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں تو تمہارے پاس بس چند روز کا مہمان ہوں۔ بندے یعنی حسن اللہ سجدی نے عرض کی کہ کیا حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز سے بیعت ہونے سے قبل آپ ایسا فرماتے تھے؟ ارشاد ہوا ہاں۔ دوسری مجلس اسی سال ماہ ذکات کی 27ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ ذکر یہ تھا کہ مرید لوگ اپنے پیر کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں اور ہر ایک کچھ مدت بعد جاتا ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ میں 3 دفعہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر سال 1 مرتبہ، انتقال فرمانے کے بعد 7 دفعہ اور گیا ہوں یا 6 دفعہ، اچھی طرح یاد نہیں، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ 7 بار گیا ہوں، کیونکہ ذہن میں یہ بات بھی جمی ہوئی ہے کہ زندگی میں اور وفات کے بعد کل 10 دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسی سے 7 بار حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے اور رخصت کے وقت شیخ سے فاتحہ کی درخواست کی تاکہ جس طرح اس وقت حاضر ہوئے اسی طرح پھر آئیں اور دستبوسی حاصل ہو، تو شیخ نے فرمایا کہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت دفعہ ہو گے۔ چنانچہ اس کے بعد 18 دفعہ اور آئے۔ 18ویں دفعہ واپس ہونے لگے تو پھر فاتحہ کی درخواست کی، اس نیت سے کہ پہلی بار فرمایا تھا کہ بہت دفعہ ہو گئے، اس وقت سے اب تک 19 پھیرے ہو گئے، اب پھر فاتحہ کی درخواست کروں کہ 1 دفعہ اور آ کر پوری 20 حاضریاں ہو جائیں، لیکن شیخ خاموش رہے۔ شیخ نجیب الدین سمجھے کہ شاید سنا نہیں، اس لیے انہوں نے پھر عرض کی، مگر شیخ نے جواب نہ دیا۔ آخر وہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر شیخ بہار الدین ذکریہ کا ذکر خیر آیا کہ وہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں گئے، مگر ان کی خدمت میں 17 روز سے زیادہ نہیں رہے۔ 17ویں دن ہی شیخ شہاب الدین نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ جب شیخ بہار الدین ہندوستان آئے تو دوبارہ ارادہ کیا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب روانہ ہوئے تو شیخ جلال الدین تبریزی سامنے سے آئے اور شیخ بہار الدین کو واپس کر دیا کہ شیخ الشیوخ کا فرمان یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد شیخ بہار الدین کی بزرگی کا تذکرہ آیا۔ ارشاد ہوا کہ 17 روز میں ہی انہوں نے وہ نعمتیں حاصل کر لیں
जो दूसरे मुरीद बरसों में हासिल ना कर सके। यहां तक कि उनके पास पुराने मुरीदों को नागवार भी गुजरा कि हम इतने साल से खिदमत कर रहे हैं मगर हमें तो इतनी नेमत मिली नहीं, और एक हिंदुस्तानी आया और इतनी थोड़ी मुद्दत में उसे खिलाफत मिल गई और बेशुमार नेमतें भी। ये बात शेख के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग गीली लकड़ियां लाए थे, गीली लकड़ियां आग कैसे पकड़ सकती हैं। जिक्रिया खुश्क लकड़ियां लाए थे जो एक फूंक में सुलग गईं। तीसरी मजलिस। उसी साल माह जिलहज्जा की 13वीं तारीख जुमेरात को कदमबोसी की सादत मुयस्सर आई। तात और मशगूली हक का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि जो भी वजूद है दो अदमों के दरमियान है, और जो वजूद दो अदमों के दरमियान हो उसको भी अदम ही समझना चाहिए। चुनाचे औरतों के अय्याम में मारूफ में अगर एक रोज खून नजर आता है और दूसरे रोज पाकी रहती है और फिर तीसरे रोज खून नजर आता है तो इस पाकी के बारे में भी खून ही का हुक्म है। इसके बाद फरमाया कि वो वजूद जो दो अदमों के दरमियान हो उस गैर मतवातर पाकी की तरह है जो दो खूनों के दरमियान हो। मतलब यह है कि इस जिंदगी का क्या भरोसा जिसके वजूद पर अदम का हुक्म लग सकता है। इस थोड़े वक्फे को बेकारी और गफलत में क्यों गुजारा जाए। फिर एक बुजुर्ग की हिकायत बयान फरमाई कि वो हमेशा मशगूले बहक रहते और खलकत से मेल जोल नहीं रखते थे। उनसे कहा गया तुमने ये क्या हाल कर रखा है कि किसी के साथ भी उठना बैठना नहीं है और खल्क की सोहबत से परहेज करते हो। उन पीर ने जवाब दिया कि इससे पहले मैं कितने ही हजार साल तक मादूम रहा, इसके बाद फिर जमानों के लिए मादूम हो जाऊंगा। ये जो थोड़ी सी उम्र दरमियान में मिली है इसको क्यों जाया करूं और खलकत में गुल मिलकर और बेनतीजा चीजों में मशगूल होकर इसको क्यों खर्च करूं और इस नक्द हयात को हक की रजा में क्यों ना सर्फ करूं। मौलाना महमूद ओदी इनकी परहेजगारी कायम रहे हाजिर थे। उनसे दरियात फरमाया कि कहाँ रहते हो। उन्होंने अर्ज की कि मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब, उनके फजाइल कायम रहे कि घर में रहता हूं। जुबाने गौरे फिशा से इरशाद हुआ कि जहां भी रहो खरे बन कर रहो। इसके बाद इरशाद हुआ कि रोजाना जमीन का एक कथा दूसरे कते से जुबाने हाल से दरियाफ्त करता है कि क्या तुझ पर से आज कोई जिक्र करने वाला या कोई दर्दमंद गुजरा है। अगर वो जवाब देता है कि नहीं गुजरा तो वो कताए जमीन जिस पर से ऐसा आदमी गुजरा होता है उस कते पर शर्फ महसूस करता है। चौथी मजलिस। उसी साल माह जुलहज्जा की 25वीं तारीख मंगल को कदमबोसी की दौलत हाथ आई। शेख उस रोज किसी अजीज की नमाज जनाजा में शिरकत फरमा कर आए थे। मरहूम के बारे में इरशाद हुआ कि वो बहुत नेक आदमी थे और नेक कामों में खर्च भी करते थे। किसी की अच्छाई बुराई से वास्ता नहीं रखते थे और नेकी की राह पर चलते थे, बस किसी का हाथ नहीं पकड़ा था। फिर फरमाया कि जब आदमी इल्म हासिल करता है तो शर्फ पाता है और जब तात करता है तो इसका काम बेहतर हो जाता है। उस वक्त पीर की जरूरत पड़ती है कि दोनों को तोड़ डाले, यानी इल्मो अमल को उसकी नजर से गिरा दे ताकि वो घमंडी न बन जाए और घाटे में न रहे। उस वक्त उन मरने वाले के बारे में फरमाया कि सुना है इंतकाल के वक्त वो अकेले थे, अपने पराये में से कोई भी करीब न था, बस वो थे और हक ताला। और ये बड़ी अच्छी हालत और बहुत बड़ी सादत है। इसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन खतीब हांसवी की हिकायत बयान फरमाई। इरशाद हुआ कि उन्होंने दुआ मांगी कि खुदावंदा मैंने तेरे बहुत से अहद पूरे किए, अब मुझे उम्मीद है कि तू भी मेरी एक बात पूरी करा देगा, और वो ये है कि मेरे मरते वक्त कोई मेरे पास ना हो, न मलकुल मौत और ना कोई और फरिश्ता, बस मैं हूं और तू हो। इसके बाद फरमाया कि मौलाना शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुजुर्ग आदमी थे। हर रात को सूरह बकर पढ़ते थे फिर सोते थे। चुनाचे फरमाते हैं कि एक रात मैंने ये सूरत पढ़ी तो घर के कोने से निदा आई, अगर हमसे ताल्लुक है तो ठीक है और अगर नहीं है तो हमारे पहलू से हट जाओ, हम तो दोस्त को हलाक करने वाले हैं, तुम इस किताब नहीं ला सकते।
घर वाले सब सो रहे थे। मैं हैरान रह गया कि ये कौन बोल रहा है। घर में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो ये बात कहता। दूसरी दफा फिर सुना। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर जब इस बात पर पहुंचे तो इस कदर गिरियातारी हुआ कि पूरा किस्सा बयान ना फरमा सके। रोते जाते थे और हिकायत बयान करते जाते थे कि ये मौलाना शहाबुद्दीन इस खिताब से गए और बड़ी मुसीबतें झेली और तकलीफें बर्दाश्त की और दुनिया से उसी तरह रुखसत हुए जैसा कि वो चाहते थे। फिर समा और अहले समा का जिक्र निकला। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि समा मर्दों के लिए जबरदस्त कसौटी है। फिर ये तज़किरा आया कि खौफ का ईमान कैसा होता है। इरशाद हुआ कि काफिर लोग मरते वक्त अजाब को देख लेंगे, उस वक्त ईमान लाएंगे। ये ईमान किसी हिसाब में नहीं, क्योंकि ये ईमान बिल गैब नहीं। अगर मोमिन मरते वक्त तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल होती है, लेकिन काफिर लोगों का मरते वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। 5वीं मजलिस सन 710 हिजरी माह मुहर्रम की 15वीं तारीख इतवार को कदमबोसी की दौलत मुयस्सर आई। मुशाइख की किताबों और उन फवाइद का जिक्र आया जो उन्होंने तहरीर फरमाए हैं। एक अजीज हाजिर खिदमत थे। उन्होंने अर्ज की कि एक शख्स ने मुझे ऊद में एक किताब दिखाई और कहा कि यह हजरत मखदूम ख्वाजा निजामुद्दीन की लिखी हुई है। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि नहीं, उसने गलत कहा, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। इसके बाद फरमाया कि शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कश्फुल महजूब लिखी तो शुरू किताब में अपने नाम का जिक्र किया। इसके बाद 2-3 जगह और जिक्र फरमाया और फिर अपना नाम लिखने की वजह यह बयान फरमाई कि मैंने इससे पहले अरबी अशार कहे थे और उनमें अपना नाम कहीं नहीं लाया था। एक जवान मर्द ने यह कसब ढाया कि वो सारे अशार अपने नाम कर लिए और इंतकाल के वक्त बेईमान गया। जब यह किस्सा पूरा हो चुका तो यह तज़किरा आया कि मौत की घड़ी बड़ी कठिन घड़ी है और यह जानना भी मुश्किल है कि जाने वाला ईमान के साथ गया या बेईमान। इसके बाद जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि सलामती ये ईमान की इलामत यह है कि मरने वाले का चेहरा रेहलत के वक्त जर्द हो जाए और माथे पर पसीना आ जाए। इस दौरान ये बात बयान फरमाई कि इंतकाल के वक्त मेरी वालिदा सादत की यही इलामतें रखती थी। इसके बाद हाजरीन से मुखातिब होकर फरमाया कि 2 रकत नमाज है जो ईमान की हिफाजत के लिए पढ़नी चाहिए। मगरिब की नमाज के बाद पहली रकत में फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह और 1 मरतबा सूरह फलक यानी कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरी रकत में फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास और सूरह नास कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। इसके बाद सर सजदे में रख दे और 3 दफा कहे, या हय्यो या कयूम सिब्तनी अलल ईमान, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले और सबको कायम रखने वाले, मुझे ईमान पर साबित कदम रख। और फिर इस नमाज की बरकत के सिलसिले में हिकायत बयान फरमाई कि मैंने मोइनुद्दीन हसन सजदी कदसल्लाह सरल अजीज के नवासे या पोते ख्वाजा अहमद से सुना है और ये ख्वाजा अहमद बहुत ही साले मर्द थे। वो कहते थे कि मेरे एक सिपाही दोस्त थे, वो बराबर ये 2 रकत नमाज पढ़ा करते थे। चुनाचे एक दफा बहुत नावकत हम अजमेर की हदूद में थे। मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। वहां डाकुओं का डर था और डाकू नजर भी आने लगे थे। हमने फौरन जल्दी जल्दी 3 रकतें फर्ज और 2 रकतें सुन्नत पढ़ी और शहर की जानिब आ गए। इन दोस्त ने इसके बावजूद कि चोरों का खतरा देख लिया था और इतना खौफदारी था, ये 2 रकत नमाज हिफाजत ईमान अदा की। अलगर्ज जब उस जवान की वफात का वक्त आया तो मुझे भी खबर हो गई। मैं उनका हाल जानने की गर्ज से मरते वक्त उनके पास पहुंच गया। उन्होंने उसी तरह रहलत फरमाई जैसा कि चाहिए था। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने इरशाद फरमाया कि ख्वाजा अहमद ने उस शख्स की रहलत का हाल इन अल्फाज में बयान किया कि अगर मुझे अदालत की कुर्सी के सामने ले जाएं तो मैं गवाही दूंगा कि वो बा ईमान गया, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद 2 रकत नमाज का और तज़किरा फरमाया, वो भी नमाज मगरिब के बाद। उसका जिक्र इस तरह फरमाया कि मेरे एक हम जमात दोस्त थे, उनको मौलाना तकीउद्दीन कहते थे। वो बड़े साले और समझदार पढ़े लिखे थे।
وہ ہمیشہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والسماء ذات البروج اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والسماء والطارق پڑھتے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے کہ جب میرا کام تمام ہو گیا تو حکم آیا کہ ہم نے اسے ان 2 رکعتوں کے طفیل بخش دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اسے صلاۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اسے صلاۃ البروج کہتے ہیں۔ صلاۃ النور اس 2 رکعت نماز کو کہتے ہیں جس کی دونوں رکعتوں میں سورہ انعام کی شروع کی آیات پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت یستہزون پر ختم کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں الم یروا کم اہلکنا سے شروع کر کے یستہزون پر ہی ختم کرتے ہیں۔ پھر اس وقت کی اور طلوع کے وقت کی نماز کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر آ کر پکارتا ہے کہ اے خدا کے بندو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیو، خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک رات یہ عنایت فرمائی ہے اور ایک رات تمہارے لیے آنے والی ہے، اور وہ رات قبر کی رات ہے۔ اس آنے والی رات کے لیے اسی رات کو کچھ ذخیرہ کر لو اور کچھ کام کر لو، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں بھی یہی، اور جب دن نکلتا ہے تو یہی فرشتہ بیت المقدس کی چھت پر آتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ اے بندگان خدا اور اے امتان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک دن عطا کیا ہے اور ایک دن تمہارے لیے آنے والا ہے، اور وہ روز قیامت ہے، اور اس دن کے توشے کے لیے آج ایک کام کر لو، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھو۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ رحمت والغفران نے اسے حدیث بتایا ہے۔ مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد نہیں رہے، مفہوم یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اولیاء کی موت اور اس حال کا ذکر آیا جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں فرمایا کہ اولیاء انتقال کے وقت تک ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو اور اس کا معشوق بھی بستر میں آ گیا ہو۔ ریلت کے وقت اس سونے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا یکایک نیند سے بیدار ہو گیا ہو، اور وہ معشوق جس کی طلب میں ساری زندگی رہا تھا اس کو اپنے بستر میں موجود دیکھے۔ اندازہ کرو کہ اس کو کیسی خوشی اور فرحت ہوگی۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو یہی مشاہدے کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ نعمت جو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر بالکل اس سونے والے کی مانند ہوتے ہیں کہ جو نیند سے بیدار ہو تو اپنے معشوق کو اپنے بستر پر پائے۔ اس حدیث کے موافق کہ ساری حلقت نیند میں ہے، جب موت آئے گی تو بیدار ہوگی، یعنی یہاں جو جس طلب میں مستغرق ہے مرنے کے بعد اس کا مطلوب اس کو ملے گا۔ اس کے بعد اولیاء کی موت کے تذکرے میں حکایت بیان فرمائی کہ بدایون میں میرے ایک دوست تھے، احمد نام، بڑے نیک اور عبادت گزار اور ابدال صفت، اگرچہ کہ بے پڑھے لکھے تھے لیکن ہمیشہ شرعی مسائل اور ان کے احکام کی تحقیق میں لگے رہتے اور ہر ایک سے یہی پوچھتے رہتے، یہاں تک کہ جب میرا دہلی آنا ہوا تو وہ بھی دہلی آ گئے۔ ایک روز راستے میں ملاقات ہوئی اور مجھے دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد میری والدہ کا حال پوچھا۔ ان کو میری والدہ کی بیماری کا حال تو معلوم تھا لیکن انتقال کی خبر نہ تھی۔ میں نے کہا کہ والدہ تو اللہ کی رحمت کو پیاری ہوئی۔ بولے تم سلامت رہو۔ پھر بڑے مضطرب ہوئے اور بے چین ہو کر رونے لگے۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر حکایت کے اس حصے تک پہنچے تو ان کو اس قدر رونا آیا کہ جو فرماتے تھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ رونے کے درمیان یہ 2 شعر زبان مبارک پر آئے۔ خبر نہیں کہ احمد صاحب موصوف سے روایت فرمائے یا خود ہی پڑھے۔ الغرض شعر یہ تھے: افسوس میرے دل نے کوئی تدبیر نہیں کی، ملن کی راتوں کو زنجیر ڈال کر نہ رکھا، اب تیرا وصل ہماری مدد کرے یا نہ کرے، بارے جدائی نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی،
इसके बाद इरशाद हुआ कि कुछ अरसे बाद इन अहमद ने दुनिया से रेहलत की। मैंने उनके मरने के बाद एक रोज उन्हें ख्वाब में देखा कि अपनी आदत के मुवाफिक हस्बे मामूल मुझसे मसाइल और अहकाम पूछ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो कुछ तुम पूछ रहे हो ये तो जिंदगी में काम आता है और तुम तो मर ही चुके हो। जब उन्होंने ये बात सुनी तो मुझसे बोले कि आप खुदा के औलिया को मुर्दा कहते हैं। इस किस्से के दौरान एक जवाल की मलंग आया और नामुनासिब बातें करने लगा जो इस मजलिस में नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने कुछ नहीं कहा और जो तवक्को उसकी थी उसको पूरा किया। इसके बाद हाज़रीन से मुखातिब होकर इरशाद किया कि ऐसी बातें भी होनी चाहिए। बहुत से लोग आते हैं और सर कदमों में रखते हैं और नजर लाते हैं, बस इस तरह के लोग भी आने चाहिए कि आकर बेबाकी से जो चाहे कह डालें। इस तरह ये चीजें उन चीजों का कफारा करने वाली हो जाती हैं। हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा इन्हीं ऊल फूल लिखने वालों में से एक शख्स आया और मुझे बहुत कुछ बुरा भला और नामुनासिब कहा। मैंने कुछ जवाब न दिया तो बोला कि जब तक दुनिया है हमारा जुर्म और आपकी बर्दाश्त बाकी रही। फिर फरमाया कि एक दफा इन्हीं मुंह फट लोगों में से कोई शख्स शेखुल इस्लाम फरीदुल हक वद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज की खिदमत में आया और कहना शुरू किया कि आपने खुद को बुत क्यों बना रखा है। शेख ने फरमाया कि मैंने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है। वो फिर बोला कि नहीं, आपने खुद बनाया है। शेख ने इरशाद किया कि नहीं, जो कुछ बनाया है खुदा ने बनाया है। ये सुनकर वो मुखालिफ खसियाना हो गया और वापस चला गया। इसके बाद हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा कोई जवाल की यानी मलंग शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया। वो इस गिरोह के लिए बड़े सख्त थे। जवालकियों ने अंदर आकर किसी चीज का सवाल किया। शेख ने कुछ ना दिया। वो बाहर निकले और लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो गए, यहां तक कि उन्होंने ईंटें उठा ली। शेख ने फरमाया कि खानका का दरवाजा बंद कर दो। चुनाचे खानका का दरवाजा बंद कर दिया गया। वो लोग ईंटें खानका के दरवाजे पर मारने लगे। कुछ देर हो गई तो शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने फरमाया कि मैं शेख शहाबुद्दीन का बिठाया हुआ हूं, मैं अपने आप ही नहीं बैठ गया हूं, मुझे एक मर्द खुदा ने यहां बिठाया है। इसके बाद हुक्म दिया कि खानका का दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला गया तो उन मलंगों ने सर जमीन पर रख दिए और वापस चले गए। इसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने इरशाद किया कि पहले उन्होंने खानका का दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया था। वो यकीनन बशरियत थी और खबर नहीं वो घड़ी कैसी घड़ी थी। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजर गया तो फिर दरवाजा खुलवा दिया। इसी मुनासिबत से ये हिकायत बयान फरमाई कि जंगे ओहद में बहुत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बिलम्हा भर को इन शुहदा के दरमियान लेट जाएं यहां तक कि गजब की घड़ी गुजर जाए। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।